आज की जदीद दुनिया में रियासत, सियासत, सफारत और सहाफ़त का आपस में चौली दामन का साथ है। किसी भी कामयाब रियासत का दारोमदार इसकी कौम पर होता है, जो कि मुत्तहिद हो और कौमी इत्तेहाद और यगानगत के जज्बे के तमाम तकाज़ों को पूरी करती हो। सियासत, सफारत और सहाफ़त में हम आहंगी मौजूद हो तो फिर कौमी मईशत भी मज़बूत होती है। कौमी इदारे ऐसे तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, अदालतें भरपूर अंदाज में कानून की हुक्मरानी के ताबे रहकर इंसाफ फ़राहम कर रही हों, तो ये कामयाब रियासत और महज़्ज़ब कौम कहलवाएगी, जो कि हमेशा कौमी सलामती को मुकद्दम रखेगी। बढ़कर ये कि माशरे में अखलाकी कदरों को भी हर सतह पर महफूज़ रखा जाएगा। माशरे में मीडिया का किरदार इस लिहाज से इंतहाई अहम हुआ करता है कि यह कौम की किरदार साजी, तरबियत और सियासी तौर पर माशरे में बुनियादी सतह से लेकर आला सतह तक आवाम की दुरुस्त समत में रहनुमाई और कौम में इत्तेहाद और युगानगत की फ़ज़ा को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ढालना और हमेशा असल हक़ाइक़ को मंज़र आम पर लाना, ये मीडिया की कौमी ज़िम्मेदारी हुआ करती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में मीडिया की खुली आज़ादी और निजी टीवी चैनल्स की भरमार ने माशरे को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है, जिसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है, इस शक्ल में कि आज हम एक मुत्तहिदा कौम नहीं रहे। सियासी और मजहबी ग्रोहों में तकसीम होकर कौमी सलामती के लिए मसलसल ख़तरा बन चुके हैं, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान दुश्मन ताकतें भरपूर अंदाज में उठा रही हैं। निजी टीवी की छोटी स्क्रीनों ने हुक्मरान शराफिया, सियासी नुमाइंदों और सहाफ़ियों को इतना बड़ा और ताकतवर बना दिया है कि ये माशरे में अपने पंजे गाड़ने में कामयाब हो चुके हैं। मरूसी सियासत तो पाकिस्तानी सियासत को ले डूबी थी, अब निजी टीवी के जगह जगह चलते फिरते बेलगाम कैमरे भी माशरे की इस्लाह और तरबियत की बजाय तबाही फैला रहे हैं। किसी का शिमला बड़ा और किसी की इज्जत और तौकीर खाक में मिला देना, ये 1 मिनट का खेल बन चुका है। यानी पैसा चलता है और फिर बोलता है। अदालतों के बाहर मनाज़िर दिखाए जाते हैं, क्या कुछ बोला जाता है, कैमरों के सामने कौन बोल रहे होते हैं, इनका माज़ी क्या होता है, ये किन हाउसेस की पैदावार है, हम सब जानते हुए भी कवरेज भी देते हैं और इन पर हजूम फूलों की पत्तियां भी निछावर करता है। हालत इस वक्त ये है कि हम हुकूमती कैंप और अपोजिशन कैंप यानी हामी और मुखालिफ ग्रुप में रहकर सहाफ़त कर रहे हैं। हमारा कोई अवामी कैंप नहीं रहा। वजह साफ ज़ाहिर है कि अब सहाफ़ती मेयार अपनी अखलाकी कदरें खो चुका है। सहाफ़त कारोबार और मुनाफा बख्श इंडस्ट्री बन चुकी है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो ज़रूर इस्लाह फरमाइए। ये भी बताता चलूँ कि ये तमाम बातें ना तो कोई प्रिंट और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पेश करेगा, ये तल्ख़ हक़ाइक़ हैं। सहाफ़ती मैदान में हम क्या हैं, ये बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप ने अपने अपने टीवी चैनल्स और अखबारात क्या लॉन्च नहीं कर रखे? क्या ये हकीकत नहीं है? ज़रा तहकीक कर लीजिए। बदकिस्मती से तालीम के शोबे को भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना दिया गया है। गर्ज़ पैसा कमाना है, पीआर बढ़ानी है, वीआईपीज़ तक रसाई हासिल करके अपने कारोबार चमकाने हैं। कुर्सी एडिटर और कुर्सी प्रोड्यूसर के अलावा एडिटोरियल मेज़ पर जो मोअज़्ज़ज़ हज़रात, साफ़ी हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, बिलाशुबा इनमें बहुत सारे इंतहाई काबिल और दयानतदार हज़रात हैं। लेकिन हमारे कलम कबीले के बेशतर लोग निजी टीवी की स्क्रीनों और कैमरे की आंख के ज़रिए ताकतवर माफिया की शक्ल में हमारे सामने हैं। ये देखकर अक्ल दंग रह जाती है कि इन लोगों के पास बड़े-बड़े फार्म हाउसेस, बड़े-बड़े विलास, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ और फिर बैरून मुल्क असासे और जायदादें किस तरह और कैसे उन्होंने हासिल की। दूसरी जानब ये भी है कि ऐसे सहाफ़ी भी मौजूद हैं कि जिनको कई-कई माह की तनख्वाहें ही नहीं दी जाती। अब ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि पाकिस्तान में हुकूमतों ने कलम कबीले और सहाफ़ियों को किस तरह अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इसकी ज़रा एक झलक देख लीजिए कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौर में मिराज मोहम्मद ख़ान के भाई महनाज बन्ना मरहूम को अमेरिका में पाकिस्तानी सफारती मिशन में परस्ताशी लगाया। इसी तरीके से इरशाद अहमद हक्कानी एक बड़ा नाम था पाकिस्तान में, ये निगरान वज़ीर बने और बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दौर में इनको चीन में सफ़ीर लगाने के लिए इनसे वादा किया। इसके बाद आप देख लीजिए मुशाहिद हुसैन सैयद, इनसे कौन नहीं वाकिफ़। ये वज़ीर भी रहे, नून लीग में भी रहे, काफ लीग में भी रहे, आज का सेनेटर हैं।
نجم سیٹھی کو دیکھ لیجئے، یہ نگراں وزیر اعلیٰ بھی رہے اور ان کی اہلیہ جگنو محسن ایم پی اے ہیں۔ شیریں رحمان کو دیکھ لیجئے، یہ وزیر ہیں، سفیر بھی رہی ہیں۔ حسین حقانی دیکھ لیجئے، ان کو نواز شریف نے سری لنکا میں ہائی کمشنر لگایا، پھر بعد میں یہ بے نظیر بھٹو کے پریس سیکرٹری بنے اور پھر سیکرٹری اطلاعات بنے اور پھر امریکہ میں ہائی کمشنر بنے۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی کو دیکھ لیجئے، یہ ہائی کمشنر رہی اور سفیر بھی رہیں۔ فرت اللہ بابر کو دیکھ لیجئے، یہ ایوان صدر میں رہے، پریس سیکرٹری رہے اور آج کل سینیٹر ہیں۔ شیریں مزاری کو دیکھ لیجئے، یہ آج کل ایم این اے ہیں۔ واجر شمس الحسن مرحوم کو دیکھ لیجئے، یہ چیئرمین پریس ٹرسٹ آف پاکستان رہے اور 2 مرتبہ برطانیہ میں ہائی کمشنر رہے۔ عارف نظامی مرحوم کو دیکھ لیجئے، یہ نگراں وزیر رہے۔ ایاز میر صاحب کو دیکھ لیجئے، یہ ایم این اے رہے نون لیگ کے چکوال سے۔ ابصار عالم کو دیکھ لیجئے، چیئرمین پیمرا رہے۔ عطاء الحق قاسمی کو دیکھ لیجئے، سفیر جرمنی میں رہے نون لیگ کے دور میں اور پی ٹی وی میں بھی کچھ عرصہ رہے۔ اسی طریقے سے عرفان صدیقی صاحب کو دیکھ لیجئے، یہ آج کل سینیٹر ہیں، یہ نواز شریف کے سپیچ رائٹر تھے۔ محمد مالک کو دیکھ لیجئے، کسی نہ کسی حوالے سے شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کو دیکھ لیجئے، یہ پی ٹی وی میں بھی رہے۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ کو دیکھ لیجئے، یہ آج کل ایم این اے ہیں۔ سید قائم علی شاہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ کی صاحبزادی ہیں، یہ صحافی تھیں۔ نذیر ناجی صاحب کو دیکھ لیجئے، یہ نواز شریف کے سپیچ رائٹر تھے۔ اسی طریقے سے سجاد بخاری صاحب مساوات کے ریڈر تھے، مساوات کے مالک تھے، یہ سینیٹر رہے۔ ان صحافیوں کو حکومت اپنے وقت میں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی رہی ہے اور ان صحافیوں کو چاہیے تھا کہ یہ اپنا صحافت کا پیشہ نہ چھوڑتے بلکہ صحافت ہی میں رہتے۔ اگر سیاست میں جانا تھا تو صحافت کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ ہم بات کر رہے تھے صحافیوں کی، تو اس میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں برطانیہ کے بارے میں۔ برطانیہ میں صحافت کے میدان میں ایک بڑا مشہور نام تھا جن کو دا مین ان دا وائٹ سوٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ سفید سوٹ پہنتے تھے۔ ان کا نام تھا مسٹر مارٹن بیل۔ یہ 1997 میں آزاد حیثیت میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ممبر بنے اور یہ 2001 تک ممبر آف پارلیمنٹ رہے۔ بنیادی طور پر یہ صحافت سے متعلقہ تھے، صحافی تھے یہ برطانیہ کے بڑے مشہور، اور انہوں نے اپنا پیشہ چھوڑ کر برطانوی پارلیمنٹ میں نشست حاصل کی، الیکشن لڑ کے۔ یہ وار کورسپونڈنٹ تھے، انہوں نے عراق، ملاوی، برونڈی، کوسوو، سربیا، بوسنیا، انگولا اور ویتنام کی جنگوں میں بھی شرکت کی، اس کی کوریج کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کم از کم 11 جنگوں کو کور کیا۔ یہ آج کل یونائٹڈ نیشن میں یونیسیف کے ہیومینٹیرین ایمرجنسیز کے نمائندہ خصوصی ہیں۔ ان کو عام طور پر برطانیہ میں سفید سوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سفید سوٹ ہمیشہ پہنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دس از اے ورلڈ ان وچ اٹ isn't even safe to be dead۔ ان کی کتاب ہے بڑی مشہور، مارٹن بیل کی کتاب ہے تھرو گیٹس آف فائر اے جرنی انٹو ورلڈ ڈس آرڈر۔ میں درخواست کروں گا اپنے صحافی حضرات دوستوں سے پاکستان میں کہ جو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں اور اس کو پڑھیں کہ یہ کیسے صحافی جو ہیں اپنا پروفیشن چھوڑ کر عوام کے مسائل کے لیے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور ان کا کیا کردار ہوتا ہے۔ مارٹن بیل کی کتاب کا جو میں نے تذکرہ کیا ہے، اس کے آخر میں مارٹن بیل نے جو کچھ کہا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آخری پیراگراف ان کا۔ An additional benefit is that our dangers and discontents have taught us anew what not to take for granted. It is the original question with which I started this journey into world disorder of whatever will live in a golden age or a fool's paradise. I still incline to the fool's paradise theory, but defer to the wisdom of my grandfather Robert Bell, whose collected poems Afterthought were published in 1929. One of them is called Illusion. The White House glimmers through the trees. The grave and gentle candles shine. Here surely, here at last is peace. Perhaps
he thinks the same of mine. یہ مارٹن بیل کے الفاظ ہیں، اور مارٹن بیل کی کتاب ضرور پڑھیے صحافی حضرات۔